Jabo. Wala nikin, barya ba minting dyan? Sige, ilan? 500. Sado pare. 5,000. Ikaw, 5,000. Sa ina sino yun? 6,000 lang. 6 daw. Hindi. 20,000 pare. 20,000. Si kalaban naman yan, kalaban. Kalabang ina. Kalaban naman yan. Bali, doon sa talo, mantar-tar. Jay, ilong na ba? Barangay may problema pare. 100,000 pare. Pare, pagkas na, yung yan ah. 100,000. Barangay may problema. Ha? King ha, king. Gano'n ka, Jay? 20,000. 100,000 na pare. Ano ba? Inom ba tayo hindi? 6,000. 5,000. Ay, 5,000. 6,000. 20,000 ba dyan? 20,000 ba dyan? Oh, sige. Division. Dahil gusto mong palitan ko yan. May barya pa ako din. Pasubong sa division yun man. Ano? Division. Binenta niya yung warehouse eh. Binibenta lang mo yan. Tayo na, mayaman ng mga player din. Mayaman ni. Salatos yan. Video sikat yun man. Gigi. Yun ang parating kulang. Pare ko eh. Palit tayo. Kapabit. Pare, pakopya na to. Kulang din yung akin. Pakopya na. Kulang yung akin, oh. Pakopya na. Sa labanan